Ну, сейчас просто общество потребляет очень много. Очень много используется воды, очень много используется земли, везде ведется застройка, вырубаются леса. Я думаю, я единодушно с другими шаманами буду, но меня это очень беспокоит. Elle est très inquiète et elle est en accord avec tous les chamans et de l'homme médecine qui sont venus ici et qui disent le même message, c'est que le monde actuel, c'est un monde de consommation et de gaspillage. Nous consommons de l'eau, nous consommons des ressources planétaires, nous détruisons la planète et des forêts et nous salissons l'eau. Я недавно контактировала из-за необходимости специально с духами Земли, и они мне говорили, что они с трудом держат Землю, она может провалиться, рухнуть просто. Et il y avait un moment, il n'y a pas très longtemps, Vera a contacté les esprits de la Terre et ils ont donné ce message qu'elle souffre énormément et elle peut vraiment se détruire. Духи Земли нас держат, мы молимся, но все равно должно быть какое-то понимание не переводи пока, при строительстве, при планировании жизненных пространств. Вот должен быть какой-то баланс застроек и сохранение живой природы, которая поддерживает наше дыхание, поддерживает нашу жизнь. C'est extrêmement important de prendre conscience de nos espaces de vie. Bien sûr, les esprits de la Terre nous soutiennent jusqu'à maintenant et nous protègent. Mais nous, on devrait vraiment être consciente de ce que nous faisons, comment nous planifions les constructions pour laisser l'espace à la nature ainsi qu'à l'être humain et de faire un certain balance, une certaine harmonie autour de nous parce que nous devrons avoir les deux autour. Человека очень много не надо, в принципе, для жизни, для питания, там, для одежды. Не нужно очень много иметь каждому. Это человек может довольствоваться очень малым, но современное общество так развито, что человеку все что-то не хватает. Он хочет больше получить. И то, что он имеет много вещей, его не делает счастливым. Он не может этими вещами даже распорядиться, получить от них полное удовольствие. Надо понимать, что нам нужно, что нам не нужно. Вот это очень отличать надо. Ага. Ils invitent toutes les sociétés qui sont plongées dans la consommation de vraiment regarder qu'est-ce que nous avons besoin pour vivre. En fin de compte, l'être humain, elle n'a pas besoin de grand-chose, mais notre société est tellement développée qu'il n'y a toujours pas assez. Il cherche quelque chose d'autre. Et finalement, c'est peut-être pas nécessaire. Donc, réfléchissons-nous à cela. Но самое главное – это уметь хранить свои взаимоотношения с людьми, вот, потому что самое главное – это добрые взаимоотношения людей, это мир, уважение разных традиций, потому что сейчас люди многие переселяются из-за экономических ситуаций, социальных ситуаций в разных странах, переселяются. И умение уважать другую культуру, уважать разные традиции, жить как одна семья, но одновременно так, чтобы каждая культура могла сохраняться. Вот это очень важно. Без этого невозможно двигаться дальше. C'est impossible de continuer à vivre sans que nous avons des relations humaines saines et paisibles. Car nous devons vraiment, c'est une trésor de communiquer avec l'un et l'autre, avec la paix, l'amour. Et vu le monde actuel où il y a tellement de gens qui migrent
il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés. C'est très important de garder sa propre culture et ainsi que accueillir les autres cultures, à comprendre les autres cultures et essayer de les aider. Мы всегда имеем выбор в каждом конкретном случае, каждый день подвергнуться чувству обиды там, или там меня лишили каких-то возможностей, или там что-то я не могу осуществить, или наоборот, значит, понять, какие задачи сегодняшнего дня для меня, что я лучше могу сделать для земли, для своей семьи, для себя, вот, иметь различительную мудрость. Chacun de nous, au quotidien, il peut faire un choix. C'est en quelque sorte une sagesse quotidienne où on peut faire jour par jour nos choix propres et de demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour aider Люди au имеют monde? много орудий, много технологий, в том числе и психических технологий для управления обществом. Le monde actuel, les sociétés actuelles, ils ont beaucoup des outils, énormément des outils pour justement diriger les autres, ainsi que les outils, on va dire, Ну, там реклама, всякие методы. Вот par эти. exemple comme la publicité, c'est des outils de manipulation. Voilà. Да, с другой стороны, если каждый будет только эгоистическими интересами руководствоваться, я хочу себя вот так продвинуть, пропиарить, просунуть вперед, подавить других за счет подавления. Если вот такое будет, скажи. Si tout le monde veut juste se centrer sur lui-même et de faire de travailler seulement et penser que à lui et de faire tout pour avoir avec toute son avidité pour avoir que pour les choses pour lui sans penser aux autres. А другие-то молчать тоже не будут. Они тоже себя хотят защищать или, конечно, ответят. Если вот так люди будут свое эго утверждать, ненависть будут вперед будет идти ненависть, вот, наша планета просто сгорит в ближайшем времени, я вам точно говорю. Donc, si on continue comme ça, donc les autres, ils vont aussi vouloir de faire la même chose, donc être égoïste et de faire, de penser que à lui et ses proches. Bah, dans ce cas-là, ça va être très très compliqué et elle promet que ça va pas bien terminer, que la planète elle va se brûler. Напротив, если перед тем, как действовать, какое-то внутреннее предсказание должно быть, а что, это действие какой вызовет результат? Через 10 лет, через 100 лет. Если вот так чуть подумать, то некоторые действия совершать не надо. Mais si, au contraire, nous pensons, chacun de nous, au quotidien, quel est l'acte, qu'est-ce que cet acte il a comme impact pour demain, dans 10 ans ou dans 100 ans? Dans ce cas-là, nous pouvons choisir avec notre sagesse intérieure. elbege herin gay hamurdi dure sang ekterleri uru hochi dallasa